अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर आए हैं सारा मलिक के साथ एक नए टॉपिक के साथ, ताकि आपका और मेरा डाउट क्लियर हो सके। तो कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी और यूथ वालों की दुआएं हैं। बेशक। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि ये जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है हमें सोशल मीडिया से, हम बहुत ज़्यादा अपना ध्यान सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ोन में, जिसमें अगर घुस जाते हैं तो फिर हम अपने 2-3 घंटे उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो हमें मतलब कैसे बचना चाहिए? कोई 3 एडवाइस दे दे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हम कैसे बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा करे ताकि मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं। तो देखो, ये जो अपने यूथ का मसला चल रहा है आज, कि हम सब जो एडिक्ट हो चुके हैं वो डिजिटल एडिक्शन के एडिक्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब आप घर में देख लो, घर से ये मुआशरा शुरू हो रहा है कि पहले जो हमारे पास वक्त था तो हम अपने बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेला करते थे, चलो लूडो खेल लिया, चलो कैरम खेल लिया। लेकिन अब वो वक्त हमारा कहाँ चला गया? हमने वो चीज़ सेल फ़ोन को दे दी। आज क्या है कि सेल फ़ोन आज सबके हाथ में पकड़ा दिए। अब कोरोना वायरस देख लो कि आया तो ऐसी चीज़ लेकर गया कि सबसे ज़्यादा जो बीमारी थी वो कोरोना था। लेकिन अब जो बीमारी मुझे लगता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सख्त है वो ये है कि हम फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं। कि बीमारी का इलाज है लेकिन एडिक्शन का इलाज नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर ये फ़ोन के हम इतने शिकार हो गए हैं, इसे बीमारी समझो। आदत की कोई आदत का कोई इलाज नहीं, लेकिन आदत बदल सकती है, फितरत बदल सकती है अगर इंसान चाहे तो सबसे पहले मेन चीज़ ये होती है, मेरी टॉप एडवाइस ये है कि इंसान अपने ईमान को पक्का करे। वो यकीन रखे कि मैं इस दुनिया में अपना वक्त ज़ाया करने नहीं आया। मेरा वक्त ज़ाया करना क्या है कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं इस फ़ोन में अपना वक्त दूँ। हर चीज़ को क्या है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हर चीज़ हद में करो। जो हद से ज़्यादा निकल जाता है उसे अल्लाह नापसंद करता है। इंसान क्या करता है कि आज हर चीज़ हद से ज़्यादा, फ़ोन चलाने की एक लिमिट होती है कि चलो आपने थोड़ा बहुत चला लिया, इट्स ओके, इतना तो चलता है। लेकिन शैतान भगा देता है ना। शैतान का तो काम ही यही है कि वो जहाँ पूंजी है चोरी भी वहीं होगी, जहाँ कैपिटल है चोरी वहीं होगी। तो जो ऑलरेडी बहके बहकाए लोग हैं उनके पास वो क्यों जाएगा? उसे पता है वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ ईमान है तो वहाँ पर अब चोरी होगी, शैतान वहाँ डाका डालेगा। अब मान लो हम हैं, तुम हैं, हम चाहे कितने बड़े बड़े फतवे दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शैतान से महफूज है। शैतान हमारे इर्द गिर्द अभी भी मौजूद है और वो यही चाहता है कि हम अपने अल्लाह ताला से दूर हो जाए और उससे भटक जाए। किसके पास शैतान ज्यादा आता होगा आपके हिसाब से? हमारे मतलब जो दीन में चल रहा है उनके लिए, या फिर जो फोन चलाता रहता है उनके लिए? जो नमाज से सबसे पहले दूर है उसके पास तो 24 घंटे मुसल्लत रहता है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे वो कितने भी गुनाह कर ले। लेकिन अब देखो, अगर हमारे पास ईमान जैसी दौलत है, अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो शैतान हम पर डाका डालेगा। अब उससे बचने के लिए चाहिए कि अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, अगर तुम थोड़े से भी अगर गाफिल हो गए शैतान तुम पर हावी हो जाएगा। तो आप कोई 3 एडवाइस बता दें जो मेरे और मेरे दोस्तों के लिए काम आ जाए आगे के लिए, कि हम बच सकें। पहली एडवाइस तो ये है कि वो है आपका ईमान। ईमान नहीं, वो आपका यकीन है। यकीन नहीं, वो आपका गुमान है। आप गुमान रखें कि मेरा अल्लाह सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। इंसान उस ट्रैक पर जाएगा ही नहीं। अब जैसे हम सोचते हैं कि हर इंसान केयरिंग का भूखा है, लव का भूखा है, अफेक्शन का भूखा। वो चाहता है कि कोई उसकी केयर करे, टेक केयर करे, लव करे, कोई उससे बात करे, आपने खाना खाया क्या नहीं खाया। हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर उसको पूछने वाला होना चाहिए। तो वो इंसान घर में नहीं ढूंढता ये चीज़, अल्लाह ताला के पास नहीं ढूंढता। वो चाहता है कि मैं किसी अपोजिट जेंडर में ये चीज़ देखूं ताकि वो मुझसे मेरा हाल पूछे। तो आजकल जितनी हमारे वर्ल्ड वाइड यूथ है वो इस चीज़ में लग चुकी है। शैतान जो बुरे काम है वो इतनी तेज़ी से फैलाता है कि हर इंसान बुरे कामों को तेज़ी से पकड़ता है। लेकिन जहाँ बात अच्छी दीन की आती है, आप खुद देखो कि हमारे लाखों पॉडकास्ट यूट्यूब से भरे पड़े हैं। लोग चाहते तो यूट्यूब से नसीहत हासिल कर सकते थे, बट वो गफलत में है। अल्लाह जिसे चाहे तौफीक अल्लाह ताला उसे ही दे सकता है बेशक, लेकिन इंसान अगर कोशिश ही ना करे। अल्लाह क्या कहता है कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ 1 कदम चलता है मैं 10 कदम चल कर जाता हूँ, कि जब वो दौड़ कर आता है तो मैं 10 कदम और दौड़ कर जाता हूँ। तो देखो, जब तक आप एक स्टेप नहीं लोगे अल्लाह की तरफ तो अल्लाह ताला आपकी मदद कैसे करे? सेकेंड एडवाइस यही है कि नमाज बेहयाई के कामों से बचाती है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, देन अगर आप सोशल मीडिया पे अपना वक्त लगा रहे हो, आपको ये रिग्रेट होगा कि मैं नमाज में अल्लाह ताला की तरफ बिल्कुल आजिज़ी के साथ नमाज पढ़ता हूँ। देन सेकंड जगह, मैं जब अपना फ़ोन खोलता हूँ तो मैं फ़ोन को एक सॉफ्ट पॉन की तरह समझती हूँ कि पहले के जो लोग थे वो अपने माँ बाप से काफ़ी शर्माते थे
کہ پہلے اگر آپ کو کسی لڑکی کی ویڈیو بھی دیکھنی ہوتی تھی یا فوٹو تو بہت زیادہ مشکلوں کے ساتھ سامنا کر کے ویب سائٹ کھول کر تب دیکھنا پڑتا تھا. لیکن آج آپ انسٹا پہ دیکھو ایزیلی اویلیبل آپ کو مل جاتا ہے. کہ پہلے جب لڑکی چینجنگ روم میں جاتی تھی باہر جب شاپنگ وغیرہ کرنے تو وہ چینجنگ روم میں چیک کرتی تھی کہیں کیمرہ تو نہیں لگا آس پاس. آج بیٹی روم لاک کر کے سب سے پہلے انسٹا کا کیمرہ کھول کے ویڈیو بناتی ہے. گیٹ ریڈی ود می. یس, گیٹ ریڈی ود می, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. تو دیکھو سورہ البقرہ کی آیت میں کیا ہے کہ یہ لوگ جہالت کے دور میں کہ جہاں ان کے باپ داداؤں کے قدم چلے, جہاں ٹرینڈ چلا دنیا کا اس ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنا ہے. ٹرینڈ مطلب ٹرینڈ میں چلنا گناہ ہے. دیکھو ٹرینڈ بھی تو ہو نا, کنٹینٹ بھی تو ہو. آپ کہ آپ سوسائٹی کو کس کنٹینٹ شو کر رہے ہو. مطلب دین کا اگر ہم ٹرینڈ میں چل رہے ہیں اب آپ خود دیکھو کہ سوشل میڈیا پہ دین اکاؤنٹ بھی ہیں, ان کو فالو کرنے والی 0% ہے. لیکن جہاں آئی بات غفلت کی, برائیوں کی, گانوں کی, تو سب لوگ ادھر بھگتے ہیں. انفلوئنس ان کو اپنی انسپریشن مانتے ہیں. اب حضرت عمر ہے, حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ ہے, حضرت علی ہیں, حضرت عثمان ہے, ان کو انسپریشن نہیں مانتے لوگ. جبکہ یہ تو اسلام کے 4 بڑے خلیفہ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں کہ بھائی وہ کیا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے واریر وہی ہیں. انہوں نے کتنا چینج لایا کہ ایک انسان نے اگر وہ گرتے تو اس دن وہ سنبھل نہیں پاتے, لیکن وہ گر کے اٹھے اور انہوں نے آج کتنے ملین ٹریلین لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. تھرڈ ایڈوائز یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ کثرت سے کریں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ذکر تم بندوں کے دلوں میں ڈھونڈ رہے ہو, جو ذکر تم بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو, وہ سکون تمہیں اللہ سے ملے گا. کتابیں پڑھیں. بالکل بالکل, کتابیں پڑھو. دیکھو وقت اب ہمارا اسکیڈول کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو آپ کو ٹیکس دینا ہے. لیکن اگر مجھے محبوب سے دوستی کرنی ہے تو میں اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ ڈالوں گی. لائک میں اشراق ادا کروں گی, میں چارج ادا کروں گی, میں اوابین پڑھوں گی, میں تہجد گزار بنوں گی. جو انسان تہجد پڑھے گا وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا. لکھ کر لے لو, کیونکہ اس کو پتا ہے تہجد کی کیفیت کہ میں اتنا تنہا ہوں لیکن میرے ساتھ میرا خدا ہے. لیکن 24 گھنٹے ہاتھ میں فون رہتا ہے, مطلب شیطان رہتا ہے اس میں, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے اس امت پر کہ لوگ گیجٹس اپنے ہاتھ میں لے کر گھومیں گے. تو آج یہ حدیث کمپلیٹ ہے کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں گیجٹس موجود ہیں, ہم وہ الیکٹریکل دنیا میں آ چکے ہیں, ہم نے قدم رکھ دیا ہے کہ 24 گھنٹے راتوں دن اگر ماں آواز دیتی ہے بیٹی کو کہ بیٹی نماز کا وقت ہے, تو بیٹی اپنی ماں کو جھنجھوڑ کے ہٹا دیتی ہے کہ ایک بعد میں کروں گی میں کام. تو اس فون کی وجہ سے انسان اگریسو ہو گیا, اس کے اخلاق خراب ہو چکے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے کہ کمفرٹ زون ہمارا کیا ہے, ہم بالکل کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو بالکل مشکلات میں لے جانا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمارا بیڈ ہے اور ہمارا فون ہے. ہماری بیڈ ہیبٹ کیا ہے کہ جو فون ہے اچھی چیز بھی ہے, آپ اچھا علم بھی حاصل کر سکتے ہو, آپ برا علم بھی حاصل کر سکتے ہو. تو آج لوگ اچھا علم حاصل کرنے کے لیے تو بہت تھوڑے سے ہیں, لیکن برا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ دیکھو کتنی تعداد میں بھاگتے ہیں, آپ خود دیکھ سکتے ہو. تو میں بہت زیادہ سمجھی ہوں ان کی باتوں سے. انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی کم ہوگا, ہم بھی چلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بھی بالکل نہیں چلاتے, ہم بھی گناہ کر رہے ہیں. اللہ توبہ, اللہ ہمیں بخشش دے. اور میں چاہتی ہوں جیسے میں موٹیویٹ ہوئی ہوں آپ بھی ہو, آپ کو بھی علم زیادہ سے زیادہ پہنچے جیسے میرے تک پہنچ رہا ہے جی. اور ہم آگے ایسی آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ آپ تک اور میرے تک اور ہم سب تک دین پہنچے اور صحیح باتیں پہنچے. کوئی غلط باتیں ہم نہیں بتائیں گے, نہ کسی کی برائی کریں گے. انشاءاللہ ہم صرف اچھی باتیں بتائیں گے اور آگے ایسی ہم اپنے ڈاؤٹ کلیئر کرتے رہیں گے. جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.